Good evening, manen. Hello. Maday iti apo iti success. Iti fellowship tayo. Maday iti apo iti amin nga na-accomplish tayo iti kalman. Tantay agsapa, tantay after lunch ken salamat adu tayo pa ilang nabati. Ket amok tipan panunutan niyo. Di may bagak lang kat, relax kayo lang. Huwag kayong magmadali. Alright? Let's enjoy the fellowship. Alright, once in a while lang met dito eh. Thank you, kakapsat dito yung binak. Napintas di kanta na tantay ha. Pay nga kapsot di palakpak. Palakpakan tayo ba? Dahil hindi kakapsat tayo yung binak. Alright. Thank you, iti willingness ag-host. Mawatan tayo nga itatang panawon kat narigat iti ag-host niya. But salamat iti willingness lata iti kakapsat nga sacrifice para iti success iti fellowship tayo. Adun iti naadal tayo. I am so blessed with the lecture nga inatindarak iti lecture ni Pastor Jovito. Ket na-mention na ijay lecture na iti first point ko. Anyhow, da kabilang kiti nga ada babati nakangeg hangko nga amo hangko nga nangigan iti lecture ni Pastor Marvin. Anyhow, I pray nga mabless tayo lahat. Amen? Iti da ito'y mensahe nga share ko for tonight. So, ada tayo lahat iti tema tayo which is United for Mission. I pray kakapsat nga na-encourage tayo ng mission, na-encourage tayo nga maka-involve iti mission, na-encourage tayo nga agaramid iti mission. Alright. Basak na ito yung surat ko dito eh. As my introduction, the Lord Jesus has given us a command to go to all nations and preach the gospel to all people. This was given more than 2,000 years ago. The Bible says the early Christians obeyed the mandate, and history proves that each generation of Christians preached the gospel to their contemporaries. The mission that the Lord Jesus entrusted to His people is old, but it is not obsolete. It is still biblically binding. Meaning, we have to do our part in mission in our time now. Amen? No dagya imon una nga Kristiyano, ada tayo kat inaramid da iti part datapno nakasangpat iti Ebanghelyo dito yan tayo, which some preachers called the end of the earth. Responsibility tayo mat itat nga time tayo nga ipatungpal iti mission. Kadag iti ka-contemporaries tayo iti amin nga lugar nga mabalin tayo papanan. So simple lang ti outline ko tapno awatable, because when I was thinking about my preaching, kasano nga i-preach ko dito ay kadagiti ubing, kadagiti young people nga adu iti panpanunutan na. Kasano nga i-preach ko dito ay kadagiti manang, nanang, auntie, lola tayo nga nakapsot iti panakawat na. So I pray nga nagbalin nga na-simplify ko iti outline ko itatang arabi nga maawatan iti tumunggal maysa tapno mabindisyonan tayo, ma-encourage tayo. May maysa may panggap iti
mission. Yaman tayo kakabsat, kadagiti muna kada tayo. Some of them are beholding the face of the Lord Jesus Christ now. Magyaman tayo iti legacy da. Pastor Carlos Salinas, Pastor Dawal, Pastor Pastor Dagi Salinas Brothers, Resurrection, Pastor Dickman. Thank you, Pastor. Sino pa? Pastor sino pa dagi na i-promote? Pastor Kawaon, Pastor Nick, Pastor Clemente, Pastor Bigornia, the Bigornia Brothers, and dagi nadumo pa nga kung malagip anyhow, madaydayon niya po Diyos itibiyag ta. Sometime in the future, ket may promote tayo man. Habang nahan tayo pa lang na i-promote, admission tayo pa lang. Amen? Kuna ni Dr. John Rice, the fact that you are still alive means God still has a purpose in your life. Ket dayta iti paki-involve tayo iti ministry or pa iti area iti panagmission. All right, kakabsat. Number 1 point. Talo lang ti point ko tatang Rabi. 3 points. Right? Yung madadagiti sub-points na. Number 1, kakabsat. Let us 3 things to consider to help us united for mission. Let us refocus on the mission. Acts chapter 1, verses 6 to 8. Acts chapter 1, verses 6 to 8. Kuna na dito yung kakabsat. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? So, idi agpakpakadan ni Apo Jesus ngadsubli di langit, ada iti saludsod dagiti apostles kanya na. Ket ti saludsod da may panggap iti eschatology. Eschatology kakabsat ket panag-adal iti last things is iskatos in logos. Iskatos, last things, logos is the knowledge or study. So, isaludsod na kini Apo Jesus, i-restore mo batagtan iti kingdom, iti Israel. So, daytoy jay kingdom nga ipropromote ni Apo Jesus, idisin mang patisuna ken rinugyan na iti ministry na. Apparently, gapo iti permanent na panang reject dagiti Israelites kanya na nasuspende diay nga kingdom. Ket diay ti salsaludsudan dagiti apostles dagiti disciples kaano nga ma-restore iti kingdom ti Israel. Diay Davidic covenant nga yagturay iti Israel hanlang iti Israel iti entero kalubong ket diay puli ni David. Anya ti sungbat ni Apo Jesus kakabsat. Verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the times. So, the disciples of Jesus asked him about end times, last things that will happen on earth. Kuna niya po Jesus told them, it is not for you to know the time. Jay, it is not, it is an indicative. But it is a potential indicative. It is a potential indicative expressing a command. It is a It is a negative command. Anya, it is not for you to know the times. The point is that the Lord told us in the Bible what will happen, but He never revealed when will it happen. No basahan ti aging gana di revelation, amo mo nga pangabakan kabsat. Una dagiyay young people, dagiyay seminarians idi agsapa iti kantada, we are on the winning side. Because at that side niya po Jesus, we are on the victor's side. But sometimes
mataktak emission, gabol sa fundamental, piyanton ang taan, nupigan ni rapture. Iso nga karakdan, no, man fellowship kito, sa topic tayo ni Olay, last things and times. No, so tayo ni Bibian John Tarek. Naman tayo, paspas church planting ni fundamental 1980s, early 90s. In 14, magkapit topic ka, end times, eschatology, atak-tak church planting ni fundamental. Hello! Na out of focus kito. Tapian ni fundamental, sinantaan, nupigan ni rapture. Wala po iso, secret. Kuna ni Baptibo kakabsat, that in 1965, Harold Lindsay said, I don't believe Jesus will not come in 5 years. Ngati kuanan Harold Lindsay, uta mahilig na end times. 1965. Kwanto, I don't believe that Jesus will not come in 5 years. More than 50 years ago. Thank you, manang. Salamat. Aganal tayo ti eschatology, but hanak day tati priority tayo. Tama marapture kitong usan. Hello. Ninubat mo si Kristo manubot mga isidaan mo, marapture ka anytime. Ang piyanon na po Jesus sa alivon hutang ko may panfokusan tayo. Ngantoy piyanton panfokusan tayo. Verse 7, which the Father had put in His own power. Ijay gospel ko na niya po Jesus, even the Son of Man don't know the time. Ang ngay na-reveal kini Apo Jesus, idi adaiso na ditoy. Imagine, the second person of the Trinity do not know the schedule of the rapture. Dahil ko na ni Dr. Collado. So, naway panggap iti end times, rapture, kuna niya po Jesus, it is not for you to know. Amo tayo, iti sasaadon iti Israel, amo tayo iti sasaadon iti church, we are in the church age. Anytime, rapture, we will be in heaven. 7 years tribulation, and then 1,000 years millennium. Amo tayo daytan, na i-picture, na i-kabil daytan iti panunod tayo. Iti kalalaingan, iti eschatology kat fundamental Baptist. Amen. Mabalin ko nga isuro, iti uray may sakata kayo at kayang-kaya yung nga i-explain jay chart, jay eschatology, jay end times. Ngayon, kinmapsot tayo ti mission. Kuna niya po Jesus, anya iti pagfokusan tayo. Verse 8, but ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you. When the Lord Jesus Christ ministered here on earth, He ministered according to the leading in power of the Holy Spirit. He was dependent on the power of the Holy Spirit. And the same Holy Spirit, iti in promise niya po Jesus nga mangi-guide, mang-empower kada tayo as we minister, as we do our business in witnessing. Amen? The same Holy Spirit. So agree tayo iti Holy Spirit, iti pangidalan na kada tayo, panang empower na kada tayo as we do mission. Ket kuna niya po Jesus dito verse 8. And ye shall be witnesses unto me. Ye shall be witnesses unto me. In-check ko ti dito yung verb nga ye shall be. Jay witnesses martores ket noun diay, but ye shall be ket verb. It is a future middle indicative. It is a potential indicative expressing a command. Indicative daytoy, ngem, it is a kind of indicative that expresses a command. Tiket na sa when, to be a witness is a command of the Lord Jesus Christ. Daytoy iti, kayat niya po Jesus nga pagfokusan tayo. Amen? Kas ano tayo nga witness? In Jerusalem, in all Judea,
and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ket ginudwak dayta, iti duwa nga principle. In witnessing, we have our own Jerusalem. Identify your Jerusalem. Identify your Judea. Identify your Samaria, and ends of the earth. So no, iti Jerusalem tayo kat Benguet, automatic na iti Judea tayo kat Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao. Samaria is perhaps Visayan region or in Mindanao. And unto the uttermost part of the earth, Borneo, Malaysia, Indonesia, and so on and so forth. Dahito kakabsat, itiket niya po Isus nga pagfokusan tayo. We are also not only to witness geographically, but we are also to witness relationally. Jerusalem means we are to witness to our family and relatives. Judea means we are to witness to our friends. Samaria means we are to witness to our fellow workers. Ends of the earth means we are to witness to foreigners. Ang umaliplipatan dyan, istorya ni Pastor Mike Penchog Kanyak, nga during the time nga iskwela iso na ijay Don Baptist Seminary, napan iso na ijay Boracay, she approached a Jew, and then he tried to witness to the Jew. Kat kuna kano Jew, I don't believe in God. Kuna ni Pastor Mike, because if there is a God, why did he allow Hitler to murder 6 million Jews during the Holocaust or in World War II? But at least Pastor Mike witnessed to a foreigner in Boracay. So kabsat, daytoy iti pagfokusan tayo. Ag-witness tayo. Kas ano ag-witness, Pastor? Good news kuna yuman. Good news, bro. Good news, bad news, good news. Sige, sunod tanda. Good news. Bad news. Good news. Anya di good news. Ay eto na kaniya po Jesus. Ayat na nga numatay kapang kay J langit. Good news. Aday di langit. Nga man di bad news anya. Managbasol ka. Iti panonot sa o ken iti aramid. Una na iti Biblia gapo iti basol no pa kay impierno. At subli kay di good news. Ngam ada te remedy. John 3:16. Subli ka man di John 3:16. Good news, bad news, good news. So, kahit mo kading atalken, awat na diha po Jesus akas manubot ken man ang isalakan mo. At ilid mo iti prayer. Una da nga unbiblical iti sinner's prayer. Ngaman ko nga malipatan jay insungbat ka din ni Pastor Benji jay fellowship tayo DJ Buyagan. Una niya po Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Awan ba't niya po Jesus nga asitgam, you go to Him in prayer. Di iti sungbat mo ini Pastor. So, the sinner's prayer is biblical. The sinner's prayer is not unbiblical, nor it is wrong. Mayat no, iti may nga tao, ada iti point in time, iti biyag na nga muna nga nagkararagan na nga apo Diyos, bakawan na nakiti basol ko. Agtalo ka kiniya po Jesus nga anak mo, ket awat isunod iti biyag ko, akas manupot ken manang isalakan ko. Sino tinang araramid na kita? The Bill Bright, the Valborn in Zach, sino diyan nang aramid iti four spiritual laws, ket amoy o dagiyay, Didi, adati Didi dagiyay, adati MTH dagiyay, puro atidog iti may naynayon iti nga naganda kaskas laki ni Pastor Benji tiket na sa wen han nga pitchi han nga alibon kayat pero tangi nanturturero tan inasal siya tapos ikwan ni Facebook ay unbiblical pinatim mo. Hello. Alright, so ag-focus tayo iti mission kabsat. Dahito iti doktrina niya po Jesus, ijay Matthew chapter 6 verse 20 to 24, having a single eye. Single eye. At nasawan, nakafocus ka. Thank you, kanagiti missionary committee, kinabilan natin pana. So, hati wag panpanan niya. Bagay lang nga ergan, kakabsat. Pastor Cesar, nagirgan ka, nakamulagat dito nga matam. Sino ti mahilig nagirgan dito nga kapatpadak?
beside kini Pastor Ray, M16 na ita. Na tayo, ergan lang, di ba? Pero, apan tayo dyan, si Masirom na balit, waray ot-ot. Kuhan mo saman? At mo naman, you have a single eye to hit your target. The same principle applies with mission. Kailangan tayong focus, target tayo, tapno tamaan tayo, kakapsat ko. Sabay ko talayong tayon, it is eschatology. Amo tayon niya, kaya tayon, memorize tayo na ita. Iti pag-focusan tayo, iti mission, kakapsat. Gapo tayo iti mission, may salakan iti tao, ma-disciple, dagiti believers. Amen? Kita nyo kadi, ni Pastor Aroy, ni Pastor Hubert, gapo iti mission, iti nayanak ka church. Gapo iti mission, iti naisalakan. Gapo iti mission, iti believers nga na-disciple. Ni Pastor Bruno, nakikoy-koyo ni Pastor Hubert, ni Pastor Brother Ricky, pastoran tadta. Dua lang mat iti resulta iti panag-mission tayo. Panakaisalakan iti tattao, panaka-disciple dagiti believers. Amen. So dua iti turong iti mission tayo. Salvation of the lost and the edification of the believers. So right now, DVBS, Bible study, choir concert, or anya nga ministry dita, dua iti target tayo. Anya, mawitnessan, dagiyay saan nga namati, and then, ma-encourage, ma-disciple, dagiyay believers. Amen? So nga, dagiti makisursurot iti mission, eventually, they will become a missionary also. So, kakapsat, I pray nga I make myself clear nga datayo ko mga fundamental Baptist, let us go back to our target. Kito mataktak ni Isum. Ta si Satanas adaing antayo so ta prinsipyo ni kumbayog ni sugal. No, talo di agsusugal, jay may isa lang ti ada kwarta na, jay duway jay nagkadwa. Basta importante maabak jay ada jay kwarta na. So singahan da diay ket madamda malpas diay ang kwarta dan diay. Kanta ti kas ni Satanas kada tayo. Igikan na tayo iti exciting nga topic to the point nga inbati tayo jay pinaka-main nga dapat tayo nga araminin. So I pray kapsat nga ag-attempt tayo iadupay nga mission tayo. When Pastor Ray was an intern ijay Tabao, adu mati lugar nga napnapanan mi. Napnapang kami ijay Bukaw, nag-attempt kami nga church planting ijay nga nagkure. Nag-attempt kami nga nag-church planting ijay Cuba, nga nagkure, napang kami ijay Tublay Central, nagkanda kami TVBS ijay Longilong, ijay Sapdaan, and so on and so forth. Nagkure lang kat ijay Gudak, na pagpaspastoran ni Pastor maliblipatak ninagan mo, Pastor, nga pugi. Pastor Patrick, di ba? So, ag-attempt tayo. Ijay Indawa, namin ano nga napandag ay tuybungan brethren ijay from tuybungan pagnaanda di ay Alkat. Dati Ilocano natin Alkat kayo. Ha? Bantay, kaupan ijay Indawa. Namin na doon nga attempt during the time of Pastor Charlie and dagi amin nga nagpastor ijay tuybungan. Ngayon, namin na doon nga attempt, ngayon, lately lang nga dahi church tayo dyan. So let us attempt more mission points, kakabsat. Kitkitan tayo iti bindisyonan iti apo nga dahi iti agbalin nga church. So, salamat iti kakabsat tayo nga aggressive iti mission. Nakita yung mat, dita program tayo, sino ti umalado iti churches na. Sabay kumat, ma-encourage tayo mat nga ag-mission. Iti ministry kakapsat, haan na competition. Alright? But you have to be competitive. But we have to be competitive kakapsat. Because Jesus Christ is expecting the best. That
we can contribute iti trabaho na. May kadua, kapsat, let us re-evaluate our love for God. Ijay, John chapter 10, Luke chapter 10, 25 to 37, aday iti may isang lawyer nga napan kini Apo Jesus dinamag na luan niya iti kangatuan nga bilin. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right, this do, and thou shalt live. Nagsaludsod jay lawyer, who is my neighbor? And then, in istorya niya po Jesus, di ay Good Samaritan. Apparently, our neighbors are those people who need help. Datayo nga Kristiyano, kaaro ba tayo dagit at tao nga napukaw, asaan pa ilang nga naisalakan. Holy Week tata, ket nakita yung madjay post ko jay via Dolorosa. Amoyo, una na di nga kanta, Jesus Christ choose to walk that road out of His love for you and me. Jay via Dolorosa, so di ay daydalan, nga pinagnani Apo Jesus, idi panday so na jay bantay, Golgota. Tapno ilan sa day so na. Kapsat, anya iti mang motivate kada tayo nga admission. Weno, anya iti mangiduron kada tayo, dapat, weno anya iti motibo tayo, iti mission. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. For the love of Christ constraineth us, because we doth judge that if one died for all, then we all dead. Njay first nga sentence ko na, for the love of Christ constraineth us. Gaputa, iti ayat, iti apo, iti mang-motivate, mangidurduron kada kami. Wala ni Apostle Paul. So, they love dito kakabsat ket agape. Jay agape nga love ket agapo lang kini Apo Dios. Saan nga agapo iti tao? Iti love iti tao ket peleo ken eros. Ngem di agape, which is the unconditional, selfless, sacrificial kind of love ni Apo Dios lang iti pagapuan na diay. Ket kunana iti 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Ay ayatan ti tayo iti Apo gaputa, imuna na tayo nga inayat. We love Him, agape. We agape Him because He first agape us. So, iti rason mo pa nga adaan tayo iti agape kind of love is that God love us first with an agape kind of love. Kaya't na nga i-transfer tayo diay nga agape kind of love kadagiti tattao. Malagip tayo iti may isang successful nga missionary, Jonah. So, no, ada ti Bible yo, kita nyo dyan. Ni Jonah, ket pinayaban iti Apo, nga mapan ijay Nineveh. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So iti command ito'y, iti mission ni Jonah, ket mapan ijay Nineveh, tapno mapan na iso da warningan.
Verse 3 ko na, but Jonah rose up to flee unto Tarshish. Iti Tarshish, kat opposite direction, iti Nineveh. Ket, naglugan iso na, iti bangka. To flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Jonah did not have the love of God. Daytoy kat stubborn, daytoy nga missionary. Agurgura na dagiti Ninevites. Kuna dagiti commentator nga dagiti Ninevites pinatay da iti parentes. Kakabsat ni Jonah, so anak kayat nga mapan kasabaan isuda. Nga mamutay iti napasamak. Naadaan iti bagyo, storm, ijay baybay, ket namuanda nga ni Jonah, iso na iti rason, wapay nga ada diyang storm. Imbulang da iso na, ijay baybay. Ada ti ikan, nga nangan kanya na. According to Dr. Vernon McGee, natay ni Jonah. Ket, nabirukan iso na, nga, inpugso jay ikan ijay igid ti beach somewhere near Nineveh. Ket amoy kabsat inulit ni Apo Dios diay command. Inulit na jay command na kini Jonah. No payhan nga kayat ni Jonah nga mapan kuna na nagarabi niya Apo Dios iti pamuspusan, and then verse 3 says, and the word of the Lord came unto Jonah the second time. Yamatay kini Apo Diyos because He is a God of second chance. Amen? Second chance, kakabsat. Yamatay ta, ikan na tayo iti second chance, no, hantay so na nga patpatsen. So, tinungpal nga rod ni Jonah, di ay bilin ni Apo Diyos kanya na. Napan, nagkasaba, iso na ijay Nineveh, no, pay atidog da ito'y nga syudad, nalawa, ngayon napan iso na, ket nagkasaba, dinangagda di ay mensahe ni Jonah, nagbuteng da kat namati da. Indeclare diya emperor nga amin nga constituents da kat agrepent da paklob da ijay daga kat agkamil da iti nya sako pati animal. So, 40 days from now, diyan iti mensahe ni Jonah, Nineveh will be destroyed. Nung gapot perhaps nakita dagi ay citizen nga inpugso iti dakkel nga ikan ni Jonah, nagbuteng da. Kaya't inistorya ni Jonah iti account na, so namati da jay preaching ni Jonah. Ni Jonah lang kakabsat iti evangelist, missionary nga 100% iti resulta na. Abakan na ni Bill Bright, abakan na ni Billy Graham, awat ti makaabak kini Jonah. Ngayon, sana nga kaya't di resulta, di in paaramid ni Apo Diyos kanya na. So napaniso na di bantay, ket inuray na lagta, pakasakali iso na nga baka hanag pa iso, iti panagbabawi dagiti Ninevites. Kaya't na nga makita, nga mauram iti intero nga syudad iti Nineveh. Kaya't ijay bantay, na in love ni Jonah, iti maysa nga karabasa. Salamat jay karabasa tadtay niya. Sa pulak ti karabasa tahan akon nga makakita. Ngayon, mamuyo kapsat. Apay nga agungawat ka? Kuna niya po Diyos kini Jonah. So Jonah chapter 4 verse 5, so Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth and sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. Ket verse 6, and the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and
and smote the gourd that it withered. And it came to pass, when the sun did rise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat up the head of Jonah, that he fainted and wished himself to die. And he said, it is better for me to die than to live. So, dahito lang ti missionary, kaya't nakamatay. Backslider nga missionary. And God said to Jonah, dost thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry even unto death. Then said the Lord, thou hast had pity on the gourd for the which thou hast not labored, neither made it grow, which come up in a night and perish in a night. And should not I spare Nineveh, that great city wherein are more than 64,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. So, the 120,000 nga person that cannot discern between right hand and their left hand, wala dagiti commentator, dagitoy ubing handa nga na-reach out iti age of accountability. Ngayon, agong awat ni Jonah ta haan nga pinuuran niya po Diyos iti Nineveh. Ket makita yung nga nag-enjoy story jay. Naawatan ni Jonah nga kaburgura na iti Ninevites. Ngayon, pakaawat niya po Diyos kanya na nga kaburguran iti Ninevites ay ayatak isuda. Compare iti awan ko kwenta nga karabasa nga ayaten. Kakabsat, masapol nga i-check tayo, iti ayat tayo kiniya po Diyos. Tano awan iti ayat tayo kiniya po Diyos. Narigat nga ayaten dagikitat tao. Amen. Narigat, kakaroon kita misuda niya, apang kay J Mission, handa ka nga pag-ano. Anakayat nga agatin, ti Bible study. Bis nga agatin, agbuya da iti femsowing, lada jay nga karaoke, pigsaan na pa jay karaoke, ang amang jay sound. Narigat, swim, tiket na sa dito, iket, ayatan pa ni Apo Diyos. When you have the right love for God, which is agape, unconditional, then you can love other also. Tanuawan, iti ayat tayo iti Apo. So ako na di great commandment. Number 1, ayatam iti Diyos. May kadwa, ayatam iti kaarubang. So isigurado tayong absat nga ay ayatan tayo iti Apo. Awan iti ayat tayo iti Apo, imposible nga ayatan tayo iti pada tayo nga tao. Kumusta iti ayat tayo iti Apo, kakabsat? Kumusta iti intimate nga fellowship tayo kanya na? Una, iti may isang writer, we do mission work because love demands it. I-demand iti ayat iti panag-mission, kakabsat. Kaya dito iti may isang i-reassess, i-re-evaluate tayo iti biyag tayo. Kumusta iti ayat tayo iti Apo? Una ni Apostle Paul, iti ayat ni Kristo, iti mangidurduron kada kami. Iti mangititid kada kami, iti motibo, iti panag-mission. Dahito'y iti rason, dahito'y iti gapo. Dagihay missionary from Boston, Massachusetts, napanday jay Hawaii. Amo yun no, adat istorya day tayo jay, kwakitan yun to. 160 days nagbiyahe da. 6 months. Aday tinatay nga anak day jay dalan. Ngem, dagitoy nga missionary from Boston, Massachusetts, idi 1865, napanda ijay Hawaii. Ket,
Kuna iti maysa nga interviewer kadakwada, did you love the Hawaiian? Kas ano kuna di missionary? Kas ano nga ayatam dagiti tattao nga patpatayen da iti kakadwada agsak sacrifice da iti idols. Ngem itata ay ayatem kadi isuda. Agsangit jay maysa nga missionary. Gaputa in the long run in kawil ni Apo Diyos iti ayat iti puso jay nga missionary tapno ayatan na dagiti Hawaiian. And in return, iti first nga simangpat dagiti missionaries iti Hawaii. Han nga pagan-ano dagiti missionaries. Agurgura da dagiti missionaries ta aduti ibagbagada nga bawal. But eventually no dabagam dagiti Hawaiian stadta ket itedda idibiyagda kadagiti missionaries. So it is love that will motivate us to do mission. Masapol nga i-check tayo iti unconditional, true, selfless, self-sacrificing nga ayat tayo iti Apo. Last but not the least, let us re-examine our values. Tapno, agmay-maysa tayo iti mission, i-examine tayo iti values tayo. What do you value the most? Anya, dagiti banbanag dito'y lubo nga ipatpatag mo. When ikam iti patag. Dagiyap apo tayo, ti ipatpatag da, kamang. Di ba manong rin nato? Tols manong rin nato. Kamang! Antay kamang, palata. Uta, tols era dyan, madino siya. Sangka pa, madino siya. Pala dyan, madino siya. Kamang kung siya nuntan. Buday. Bali. Pastol. Namun sikat na si Pastor M16. Ngantoy mukayak akni ni value. Si culture ni Badoy, say kaya say diyan kaya akni ni value. Ni Badoy danuntan siya yaw. Yung maltera ni di man baboy, sampulon baboy, kensin baboy, di man baha, di man nuang. Mamsit era, saan ko ni? Namsita! Ano, kekan, piyan dyan si Karota, kabad, karakdan, ibat bato. Saan siya kuwanot ka kay Chay? Ayam! Namsuta abo bakol dya, magkakayang kang puwag to kasaksak ba't suta, pacing, anto, rin ka na ni baboy, na, timon, no ba nagputputog to, alyo, mansisya ito, antayo, no bigay kastos yan ni Pasit, baka abutan tayo 1 million, namno mission apay nga kaya mga kad agdi kwanson sikap agdi kwanson abusyos imas mayakan irayap apo tayo isay sikat na dyan man di ba? Kaya niyang abo tayo, dyan makan ni sa dyan municipality, 15 days, libre! Nangyayakwan siya sa kami mangigunit ka ni sa ibikal sa mission. Sa pastor si Sara! Uto-ulo to! Abay, nainimot eh, Kristiyano, isa yung tayo rap ako kayo, di mo si Imperno.
Kung kuwasun si kayo tapos mambabakal kita, kamo na 350 mga. What do you value? Ikuan mo sigak, manong Renato inakman uwap. Uwap inakapanikuan. Intanangan ko, no, mamaltay ray taga-tabaan norte, batbatan siya, kinundoog. Tabaan norte, tabaan sur, batbatan siya itan niya, pag, di ba, angkal Oscar? Di ba? Sulok saya kailoy batbat. Libre! Ni man, nagtayo kaya yung 350? Ang samak chadyo isi-style ko buat niya ay sumat. Noon daw kayo bali ni Ibadoy, balakbat ipanghal. Na ibalakbat sakdud. Libre namin sudan at yung pagbayad, impahan to mga si community. Because they value honor. Ngantoy tayo ngo ka iyak ni patag ni man. Ala. 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18. Agkakanta istorya ni paganod siya bukod. But perhaps ingestomat lang. Panpadpadikatan ni Bakola amang kagayang kang ikay-kaya bang idukto, minasyam kay nabasan. At noon, tawa, so baboy ito, paltiin to mga, sisyan, pansitan ni community. Iafag to. Di ba? Nakonjo nakmanuwap. Di ba? Kalyo, mansi siya ito. Libre! O kastos tayo nung tagay, natangan ko yung report ng pastor naman, 190,000. Dadamsis ni Sahaya, Ibaduya, padad bangat ibalito itan. Ipahanto bangat itan, ni ka-community to, ni 3 days. Ansam sa maksadyo kaya ba kung di. Kaya labo, ibat na si Pastor Wilmar ka preach. 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet inward man is renewed day by day. For our right affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So ta muka diay ikikam iti value agfall iti may sa kadagitoy nga categories. Ditoy 2 Corinthians chapter 4 verse 18, adda iti dua nga categories ditoy may panggap iti ikikam iti value. Umuna ko na ni Apostle Paul dagi ay makita which are temporal. May kadwa ko na ni Apostle Paul dagi nga makita which are eternal. So di ay ikikanta yu iti patag agtinag kadagitoy duwa nga kategori. Anya ti ikikam iti value, anya ti ikikam iti patag. Jay banag nga makita o jay banag nga saan nga makita. No makita jay nagsilsilang nga lugan mo, agtinag ijay temporal. No makitkitam jay napintas nga pinmalasyo nga balay mo, agtinag diay ijay temporal. No makitam jay nalawang nga dagam, agtinag diay ijay kategori iti temporal. So, hangkumat kay tingay bagbaga nga madi tilugan. Hangkumat ibagbaga nga madi iti balay. Mayat matangan o apang ka-admission kat naka-Hilux ka nga naka-aircon. Di ba anak? Di ba? Di ba? Napipiya dyan naka-Hilux nga admission nga dyan naka-owner nga nakapudpudot. Amen? Ako
okay lang diay ta, siyempre, binindisyon na nakangawad niya po Jesus. Ngayon, above all, nangat nga to kuma, iti ambition mo, nangat nga to iti values mo. Ikikam iti patag, dagiti banag nga, saan nga makita which are eternal. So, anya iti ikikan tayo iti patag, temporal or eternal. Kitan tayo man iti account ni Hebrews chapter 11. (24 to 27). By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith, he forsook Egypt, not hearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Una na dito ngay di nano ni Moises iti gusto nga panagpanpanunot una ni Dr. Vernon McGee nga Age of Accountability, pinili na nga agrefuse nga agbalin nga anak iti anak a prinsesa iti Pharaoh. Kamu tayo di istorya ni Moises from being a bond slave, a son of bond slave parents, napan iso na iti palasyo. Naidukaran iso na iti high-tech na education, amo yo adu iti amo iti Egyptian nga saan tayo nga amo aging ganatad ka. Jay science iti panag balsamo kat iso na lang ti naka-perfect data. Ket nagbiag ni Moises ijay nga ira. Ket iso na iti next nga agbalin nga Pharaoh. Ket kuna na dito insukat ni Moises diay, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Mas kinayat na nga ma-identify akas maysa nga Hudyo. Ngem jay enjoy na iti pleasure of sin nga apagbiit. Adu iti pleasure of sin ijay palasyo, ijay Egypt idi. Ngem mas pinili na nga agsuffer nga kakadwa na dagiti tattao iti Apo. Apay kuna na jay verse 26. Inikan na iti balor iti panagsagaba na kadwa na ni Kristo. Ken na isang sangayan nga kinabaknang ngem iti amin nga kinabaknang iti Ehipto. Gapo ta ni respeto na iti panangitan iti Apo iti gunguna. Nawatan ni Moises nga amin nga kinabaknang iti Egypt mas dakdakkel iti ited iti Apo nga gunguna na. Ni Pharaoh nga ni King Tuts nya nabirukan da jay tomb na balitok di ay kulong na pati jay maskara na kat solid gold ket kuna dagi archaeologists ijay na ikalian ni King Tuts dati talong nga compartment nga iti kargala kat balitok nya. Ngam kuna dagiti archaeologists ni King Tuts ket may katallo lang nga klase nga ari. Jay first nga klase nga naging Pharaoh ket idi binirukan da jay naikalian na nabirukan da nga ijay nangipunpunan da kanya na 24 nga kwarto iti nabirukan da nga inkuyog da kanya na nga balitok ni King Tuts ket talo lang. Amin kumadiyay kat bagi ni Moises. Ngem tinalikudan na kakabsat. Mas pinili na i-admission. Mas pinili na iti agrigat. Iti panagserbi na iti Apo. After 3,500 years,
what is Egypt now? Maysa nga poverty-stricken country. So, apagbit lang. Kunada nga, iti Rome ket eternal city. Ngam no pang kay jay ti makitam ket kunada eternal ruins. Nalaing ni Moises. So, no mabasa mi ti Bible ket may nagnagana ni Moises second to the Lord Jesus Christ. Ang kuha malipatan di ay istorya ti may isang teacher ko na. At adati saludsod ko kada kayo ket jay makasungbat ikak iti $5. Una jay teacher, sino kada kayo ti makin-am mo no sino iti greatest person nga nagbiag ditoy daga? Ada iti nangitayag iti mana. Una na jay ubing, Ma'am ni Apo Jesus. Ket of course into jay maestra jay $5 ti jay ubing. Ngam na nakita na nga jay ubing ket may isang nga Hudyo. Una jay teacher, how come nga imbagam ni Apo Jesus? Dapat ni Moises ti sungbat na diay. Kuna jay ubing, amok nga ni Moises. Iti greatest person who ever live on earth. But business is business, so Jesus ti sungbat ko. So, second ni Moises, nga topic iti Biblia, nga makita yung itinaga na. Because there was a point in time in his life nga tinakderan na itinapatpatag nga inikan na iti valor, iti value. Ngam nainlubungan nga kinabaknang. So kakabsat, anya dagiti banag nga ikikan tayo iti valor iti lubong. Sometimes dagitoy iti rason no apay nga haantay nga makasupport iti mission. We are not involved with mission because we are thinking about how to become more rich. Ada iti upat nga suggestion ko nga four things that are eternal. Number one, God is eternal. Ni Apo Jesus lang iti eternal dito'y lubong. Iso nga ipatag tayo kumaiso na itibiyag tayo. The Word of God is eternal. Matthew chapter 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So ikan tayo iti time iti panagbasa, panag-adal iti sasaw iti Apo iti biyag tayo. The soul of man is eternal according to Luke chapter 16, 19 to 31. The rich man in Lazarus. Natay ni rich man, napaniso na di impyerno, gaputan na nga inawat ni Apo Isus, akas manumpot ken man ang isalakan na. On the other hand, ni Lazarus nga kakaasi, napanisi langit, tinalak na ni Apo Isus, manumpot ken man ang isalakan na. So, there was a point in time, iti biyag na nga nagbiag na dito daga, di may sa, in-enjoy na, iti pleasure dito lubong. Di may sa, kakaasi. Ngam, natay na nga duwa, and then, di may sa, napani di impyerno, si bibiyag pa lang. Di may sa, napani di langit, si bibiyag pa lang. So, the soul of man is eternal. Anto yung nga makita, iti kararwa tayo. But, according to 2 Corinthians chapter 4, verse 18, soul of man is eternal. So, iti panag-mission tayo kakabsat, ikan tayo iti patag, iti kararwa, iti tao. Sapay kumata, makita tayo, dagiti anak tayo nga adaan, iti kararwa. Inupinsak at nakama-offend, no? Say faithful at Christian, faithful dyan man church, na magtupagan anon, mansimbaw ta anak to, YC. Nung mampatungkal so ta anak to ni Meryl, tapian mo sa patos Meryl. Matapian mo sa cellphone, ali mo na basta-basta ng cellphone, Apple. O, di ba? Anton University piano, o ta pinaka-prestigious, pinakasikat amin. Nung nuway pangkap ni pansigya ni kararwa to, agtufay ibungat, naugman Sunday school. Agtufay salkagan, naugman church.
I pray kakabsat nga kitan tayo, dagi ay anak tayo, loved ones tayo nga tattao nga daan iti kararwa. And we wish that no malpas iti biyag na ditoy ket mapangkuma iti kararwada ijay langit. Ikan tayo iti value iti kararwa iti tao gaputa agnanayon daytoy. And then reward. Akas nakita tayo ijay Hebrews ni Moises ket in sukat na iti pleasures iti Egypt, prestige panakasikat amin nga kinabaknang iti Ehipto gaputa inikan na iti pateg iti balor iti gunguna nga ited ni Apo Hesukristo. Kitan tayo man iti 1 Corinthians chapter 9 verse 25 para iti supporting verses tayo. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. So, hindi panahon ni Apostle Paul, adati makon ko na nga Isthmian Games. So, timakon ko na nga Olympics tata. Dagiyay mga bak, ikanda isuda iti haan nga medal. Tata medal. Ngam during the time of the Apostle Paul, laurel leaves. At syempre, no, i-budget to askang ni Kusinara, ipaspasi ka to, naman adubo si asawa to, ay sipang sahog to nung adubo, alam to, laurel leaves, i-adubo to. Ibagbagan ni Apo Isos dito, ket iti, gunguna dito, apagbiit lang, temporal. Iti, tad ni Apo Isos, nga gungunakin ka, no agserbi ka kanya na, no admission ka, you will reserve an eternal reward. So dahito kumati, kan tayo iti pateg, kan iso iti, i-impress tayo kadagiti, anak tayo. Kitan tayo pa, dagiti, dadu mga supporting verses tayo. Matthew chapter 6, dandan di tayo kakabsat. 808, ijay kwa. Malpas tayo iti, dandan di kakabsat. Matthew chapter 6, ngam kitan tayo lang, dagiti sumagmamanupay nga verses tayo. 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and whether thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, wherein neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, anyati lay up, lay not up. Lay up. I am the basketball. So, anto yung agurnong ti kinabaknang dito'y daga. Tati kinabaknang dito'y daga. Kanya. Kay tivan ne, tugtog, moth, honor sifat. Ondate. Masisyal. Makibot. Ngayon, positively, kuna na, lay up for yourselves treasures in heaven. Yay reward. So when you involve yourselves in mission, you serve the Lord faithfully, you are earning rewards in heaven. Di ba uso-uso dayta? No kanayon kang kurkuro do ijay Petron, ikan nakati points, ijay clean fuel, ijay Caltex, 7-Eleven, SM, duty card nga, moro ornong di ay, points mo. Ngam jay 100 nga inbayad mo, ijay, advantage card mo, ijay, masapol nga mamin 100 kamat nga shopping, tapno masubot mo. Nya po Diyos, hanlang nga triple, mamin 1,000, iti sukat na. Iti, gunguna nga, itid laking ka, iti panagserbim kanya na. So, ijay langit, saan nga matakaw, iti gungunam, saan nga madadaal, saan nga aglate, saan nga dadaalan iti sanga, wala na iti Ilocano. For where your treasure is, there will your heart be also. Da istorya, ijay, ijay,
hadag nga dati may isang alakay nga nala na di kwarta na binalot na ti panyo. Tinalian na ti di pang cruising nga tali tapos di sapatan amo yung di sapatan. Ayan, intali na di tali dito nakalamang di tali tapos imbarsak na di kwarta. So no, nayuna na di kwarta apan naalan di tali kat biyo din na. Ket nayuna na di kwarta bungunan na tapos ibarsak na. So kasi iti panangilom mang na iti kwarta na. Yung bigla nga na stroke. Han nga makasaw, han nga makagaraw. Di mata na lang kat kuna na di siling. Abay, ada di treasure na ijay, kakabsat. When no faithful ka nga serbi kini Apo Dios kat excited ka nga mang discover no mano iti gunguna nga iti apokin ka. Ni Apo Dios ket manag reward. Ada iti equivalent nga reward nga ited nakin ka iti panagserbim kanya na. Matthew chapter 10 verse 41. Irugig verse 40, He that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. So no, pinakandak ijay balay mo, pinakan mo ni pastor ijay balay mo, pinainom mo ni pastor ijay balay mo iti danom, awatem jay gunguna na dahita ti sakto nga ibagbaga na ita ka first. Kat iti panagmismission tayo, dito iminak iti kaaduan siguro nga nag-stop overan tayo nga nagkapihan tayo, nanganan tayo, nag-inuman tayo. Gaputa, every time nga lumabas tayo dito iminak, ada ti agi mga, Pastor, kami! Wen, kaabsat. So, agpaiso iti gunguna. Kitan tayo pa jay Revelation chapter 22 verse 12. Anya ti kari ni Apo Jesus kakabsat ko. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Ti kari ni Apo Jesus, no agsubli isura, tintugot naket gunguna. Han nga iskad missile, han nga tumahok missile, nga manggubat, han, iti itugot naket gunguna, kadagiyay, Kristiyano nga nagserbi kanya na. Wala dagiti mga kasaba nga no sumangbat kay di langit, sumangaw ka kini Apo Jesus iti judgment seat. Simple lang kano ti saludsod na. In advance nan tapno isaganaam. Number 1, nya ti hinaramid mo iti anak ko nga ni Hesukristo. Kay kadwa, sino ti umay dito langit anak? Gaputa nagbiag kay jay daga. Kakabsat ko, mayat no, i-check tayo iti values tayo. Nya dagiti banag nga ikikan tayo iti patid. Nya. Di ay ikikan tayo bat iti value kat ti batugan na kat di ay temporal wenno di ay ikikan tayo iti value kat ti batugan na di ay eternal. So, kakabsat, sapay kumat, agmay-maysa tayo. Iti mission. Babaan iti panangipatag tayo. Iti apo. Iti sasauna. Iti kararwa iti tao. Ken.
iti panang respeto tayo, iti panangitan iti Apo, iti gunguna. Ni William Borden ket naisalakan iti high school na. Nirigaluan ni tatang naisuna iti Bible. Ket iti namamuna ni Jesucristo, isulat na iti Bible na agserbiak iti Apo, no reservation. Amuyo na itan niya. Hindi nag-graduate isuna iti high school in trip days na iti Middle East. Ket inimpress iti Apo kanya nga admission. So nag-decide isuna nga admission. Ket insurat na iti Bible na may kadwa no retreat. No pay tagapagmana isuna iti kinabaknang iti family na isuna iti next nga mangilid iti mangi-manage iti business da mas pinili na nga admission. Di nag-graduate isuna di college napan isuna nag-mission iti Iran. Ket nakita da isuna iti sirok iti kayo one day nga natay. Natay gapo iti meningitis. Kaya't kinita da ijay Bible na nabasa da jay insurat na no reservation, no retreat. Sakbay nga na tayo, ada insurat na no regret. Akapsat, no si pupuso tayo, agan anos tayo kadi, nga agserbiti Apo. When our time will come, we will have no regret. Amen? Sapay kumakakapsat ko, nga antay ko mga pakapsutan iti fellowship tayo. So di kat papigsaan tayo pa agmay-may sa tayo para iti mission. Iti panagmay-may sa ado iti maramid tayo. Dawat nga tumakder tayo. Idubog tayo, ti ulo tayo. Kat agkararag tayo. Perhaps we can do something like a simple individual prayer tonight. Kumuna, agyaman tayo iti Apo, insalakan na tayo. May kadwa, agyaman tayo iti Apo, ada tayo pa ditoy, gapo ada iti plano na iti biyag tayo. Kaya't dawatan tayo iti Apo, nga babaan iti parabor kaasi na, ket mausap tayo, iti nabatbati abiyag tayo, iti panagserbi tayo kanya na. Why not make a simple prayer tonight, kakapsat? Let us do that in response to the messages nga nangik tayo. Let us pray, kakapsat. Gracious God, merciful and loving Heavenly Father, yama kami iti parabor, kasim kada kami. Thank you so much. Insalakan na kami, babad iti kasim. Nikan na kami iti namnama, pinakawan mo iti basol mi. Nikan na kami iti biyag ngagnayon. We are ready for heaven because of your Son, the Lord Jesus Christ. But it is your will nga agstay kami pa dito. Because you still has a purpose, a plan for our lives. Tulungan na kami, Apo Diyos, nga agbalin nga wise Christian, nga usaran mi, iti nabatbati nga biyag mi, iti panagdayaw, panagserbi, panaki-involve mi, iti mission. Salamat, Apo Diyos, iti Benguet Joint Fellowship of Fundamental Baptist Churches. Madaydayaw ka, Apo, iti biyag dagiti mununa kada kami. Madaydayaw ka, Apo, iti resulta iti ministry, panagtrabaho iti dayti nga grupo.
Salamat, Apo Diyos. Iti panagmaymay sami. Para iti panagserbi mikin ka. Ket wen, Apo, ikararag mi nga addapay nga papudutan. Iti panagserbi mikin ka. Babaan iti parabor mo, kaasim, no, pay nakapsot kami. Huwag may maysa kami, gapo iti parabor, kaasim kinayat mo, ket ada, babaan iti parabor mo, iti maaramidan mi parakin ka. Bendisyonan dagito yung kakabsat ko. Tulungam isuda iti tumunggal ministry, tumunggal churches nga yanda. Tulungam dagito yung kakaduak nga papastor. Salamat iti biagda, iti sakripisyo da, nga mangililit kadagiti churches mo. Usaram isuda, tulungam isuda, ikam isuda iti anos, ikam isuda iti laing. Ket ikan na kami, Apo Diyos, iti espiritu nga agtitinulong. Espiritu nga agmaymaysa, para iti panang accomplish mi, panang execute mi, panang tungpal mi iti bilin mo, nang nangruna iti issue iti panagmission. Madaydayo ka, Apo, iti biyag iti tumunggal maysa. Kararag ko nga iti ministry nga araramiden mi, Apo. Ket agresulta iti panakaisalakan. Iti adu nga kararwa ken agresulta iti panakadisipulo. Kada kami nga namati. Bendisyon na iti tunggal maysa, ited miking ka iti amin ngayaman ken dayaw. Iti Kristo Jesus kanak mo iti kararag mi. Amen. Balit na yung agtugaw kakabsat. Salamat.